ওরা মেয়ে মানুষ ভাই, ওরা মায়ায় ফেলে, ভালোবাসা শিখায়, কিন্তু কখনো মন থেকে ভালোবাসে না। এদিন তোমার পরিবার কোথায় ছিল যেদিন তুমি প্রেম করতে আসছিলা? পরিবারের কারণে ঠকাইছো। পরিবারের কাছে ঠইকায় একদিন তুমি আমারে মিস করবা, কিন্তু আফসোস সেদিন আমারে আর পাইবা না। प्यार तो अभी तक मिला ही नहीं। जिस दिन मिल जाएगा मैं शादी कर लूंगी डायरेक्ट, बिना सोचे समझे सबको बता दूंगी कि हाँ ये इंसान है मेरा। बस एक बार मिल जाए। कैसे मिले पता नहीं, कब मिलेगा कैसे मिलेगा, बस एक बार मिल जाए।